Sentados en nombre de Yahweh, estamos de regreso. Thank you for paying and sowing your Maaser Yahweh into excellent Nazarene Israelite soil. Sudarraba por pagar y sembrar su parte en fértil tierra nazarena israelita. And we're going to keep it short today because I looked at the time. Y lo vamos a mantener corto porque vi el reloj And we've already preached like 2 or 3 deepies. y ya proclamamos como 2 o 3 palabras profundas. Deepies. And I'm like, wow, Baruch Hashem Yahuwah. So you really don't need much more word. Y dije, exaltado sea Yahweh, así que no necesitan mucha más palabra. But you know me, I'm just the word guy. Pero ustedes saben, yo soy el hombre de la palabra. Welcome all our friends who are watching by television. Quiero darle la Baruch a todos nuestros amigos que están viendo a través de televisión. Over la canal El Ramiki. Sobre el canal Ramet. Nice to have you. Nice to have you with us. Top tenerlos con nosotros. And it's a pleasure to be coming into your homes and your offices. I hope not your offices, but Y es un your placer homes. venir a ustedes, entrar a sus casas, a So- sus oficinas. Espero que no a sus oficinas. You shouldn't be working Hayom. No deberían de estar trabajando hoy. Turn with me to Maaseh Shlichim, Acts, Vayan conmigo más de Shechim, a los libros de los Hechos, chapter 17. capítulo 17. Phone a friend or a social networker friend, and we're going to be short today, I think. Llame a un amigo o comuníquese con un amigo a través de sus redes sociales. Vamos a mantener hoy la palabra corta, creo yo, And let's expand the ministry of the word. y vamos a expandir la palabra, el ministerio de la palabra. Maaseh Shlichim, Hechos, más de Shlichim, 17. capítulo And by the way, 17. we got a call from the ad, Y además recibimos una llamada del anuncio and so we should have a nice crowd. y on deberíamos de Thursday tener night. una gran cantidad de personas este jueves que viene. And Danny said he was coming. We spoke to him. Ya dijo que vendría, hablamos con él, So we'll see. así que veremos. We should have 3 or 4 new people Vamos a tener 3 o 4 personas that nuevas we hope stick around for discipleship. y esperamos se queden para más In instrucción. our local outreach right here in Baker County. En nuestros esfuerzos de alcance aquí this- localmente en el condado de But Baker. this is our global outreach Pero este es nuestro alcance, nuestro esfuerzo de alcance global. as we allow you to join in with the Achad Al permitirles a ustedes que se unan con la Yahad in Baker County. en el condado de Baker. Turn with me to Maaseh Shlichim 17, Vayan conmigo a más de Shlichim, Hechos 17, and we'll pick it up y comenzaremos con, in order to keep it short, para mantenerlo corto, we will pick it up comenzaremos con in verse 17. el verso 17. Therefore Rav Shaul disputed in the synagogue. Notice, Noten he did not obey the Jerusalem council. que él no obedeció el consejo de Jerusalén. He and his Talmidim, like Timotheus, Él y sus talmidim, tales como Timoteo, did not go into the synagogue to learn Torah. no entraron a las sinagogas a aprender Torah. He and his Talmidim Él y sus talmidim went in there to argue iban ahí para discutir and to y midrash para hacer midrash and to dispute y discutir that Yeshua hu HaMashiach, que Yeshua es that Hamashiach, Yeshua hu ben HaElohim. que Yeshua es Ben Elohim, hijo de So Elohim. don't ever think that everybody automatically obeyed the incorrect verdict. Entonces no piensen que todo el mundo incorrectamente obedecía el dicho incorrecto At the Jerusalem Council. en el Consejo de Jerusalén. He only went in there to pull rabbinical Jews out into the Nazarene Israelite emunah. Él solo iba a jalar a judíos rabinicales a la emuná, la creencia nazarena israelita. And that's the only place you and I should be when we go to the synagogue, is to pull people out. Y ese es el único lugar a lo que debemos de ir, a esos lugares, a las sinagogas, es a jalar a gente fuera. Not to establish a permanent home, No para establecer una casa permanente, but to rescue those, according to Mishlei, who are being led to the slaughter. pero rescatar a aquellos que de acuerdo a Mishlei, Proverbios, están siendo guiados a la matanza. The slaughter of unbelief La matanza de la incredulidad. and an eternity Y en una perpetuidad, without the or of Yud Hey Vav. sin la Or, la luz de Yud He Wav. Certain philosophers, Ciertos filósofos. I'm sorry, let's go to verse 17. Vamos al verso 17. And with the devout persons, he disputed with the devout persons, those are Ephraimites,
Discutía con los piadosos, que son los efraimitas, and in the marketplace, y en la plaza, daily with those who met with him. cada yom con los que concurrían. No translation. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. Some said, "What will this babbler say?" Others said, "He seems to be a proclaimer of strange, mighty ones, because he proclaimed to them Yeshua as the resurrection and the life." And they arrested him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what is this new teaching you bring? For you bring certain strange things," verse 20, "to our ears. We would like to know therefore what these things mean." For all, verse 21, of the Athenians and strangers who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Sounds like Facebook. That's really. Suena como Facebook viendo el verso. Sounds like the internet. Suena como el internet. I mean, I'll be honest. Estoy siendo sincero. Most people that are even talking Torah La mayor parte de la gente que están hablando on Torah Facebook, en Facebook they're not there to learn. no están ahí para They're there to aprender. convince you. Están ahí para convencerle a Let's be usted. honest. Seamos sinceros. How few of us go on Facebook or on the internet ¿Cuántos poquitos de nosotros entramos a Facebook o al internet to learn? para It's aprender? usually to shove our beliefs Es usualmente para poner nuestras creencias down someone else's throat. sobre las gargantas de So this alguien was más. the Facebook of the day of Rav Shaul, Entonces este era el the Facebook. apostle Paul. Este era el Facebook de los tiempos del rabino, el apóstol Shaul. In the middle of the Areopagus on Mars Hill, he said, "You men of Athens," translate 22. En medio del Areópago o la ladera de Marte, Marte. él decía, varones atenienses, "You men of Athens, I perceive that in all things, percibo que en todas las cosas, just like my Jewish people, al igual que mi pueblo yahudí, you are so far off base ustedes están tan equivocados and you are very religious. y son muy religiosos. For I passed by and looked Porque he pasado y he visto to your devotions, a sus devociones and I found an altar with the inscription, y encontré un altar con la inscripción to the unknown mighty one, al Elohim desconocido, whom you therefore worship ignorantly. al que ustedes adoran ignorantemente. Him I do declare A él yo lo declaro to you." a ustedes. Many of you have come from a religious background. Muchos de ustedes han venido de un trasfondo religioso. Many of you have come from a Christian home. Muchos de ustedes han venido de una casa cristiana. Some of you have come from a rabbinical Jewish home. Algunos de ustedes han venido de una casa rabinicalmente But judía. a new day has dawned Pero un yom nuevo se ha in presentado Israel. en Israel. It is a day that we are meeting Es un yom en que nos estamos reuniendo a Savior, a Redeemer, Yeshua, con un redentor, un ayudador, Yeshua, that is strange. que es extraño. Our parents may have been Pentecostal. Nuestros papás quizás hayan sido Some of pentecosteles. us may be a third or fourth generation Latter-day Saints. Quizás algunos de nosotros seamos un santo de los últimos días de tercera o cuarta generación. Some of us may have been an elder thrown out of a church over our belief in biblical plural marriage. Quizás algunos de nosotros hayamos sido un anciano de una iglesia tirados fuera, echados fuera de la iglesia, nuestra posición como líder o anciano por causa de nuestra creencia en el casamiento plural. Many of us Muchos de nosotros have worshipped hemos adorado an unknown mighty one. a un Elohim desconocido. He was not fully known to us. No era del todo conocido a nosotros. We may have known him as Hashem. Quizás lo conocíamos como Hashem. We may have known him as Dios. Quizás lo conocíamos como Deus. We may have known him as G-O-D. Quizás lo conocíamos como God, G-O-D. We may have known him based on what our parents or our grandparents taught us. Quizás lo conocíamos basado en lo que nos enseñaron nuestros papás o nuestros abuelos. But from Yahweh's perspective, Pero de la perspectiva de Yahweh, we were worshiping, you and I, most of us, usted y yo estábamos adorando, la mayor parte de were nosotros worshiping estábamos adorando on Mars Hill, sobre la ladera de Marte, in the Areopagus, en el Areópago, exchanging ideas, intercambiando ideas, exchanging opinions, intercambiando opiniones, learning how to opinionate on each other.
aprendiendo cómo opinar el uno sobre el otro about the unseen Yahweh. acerca del Yahweh que no invisible. I was on the internet the other day, Estaba yo en el internet del otro día and I was sharing what Malachi 2 and other scriptures, Matthew 19, says about Yahweh hating divorce. y estaba yo compartiendo acerca de lo que Yahweh dice con respecto a odiar el divorcio. And I said, I cannot judge you, I cannot judge your wife, Y dije yo no puedo juzgarle a usted, no puedo juzgar a su because esposa, only Yeshua is the judge. porque solo Yahshua es el juez. But I can tell you the word says I hate divorce. Pero le puedo decir que la palabra dice, yo odio el The divorcio. word says there's no divorce unless it be for unfaithfulness in fornication. La palabra dice que no debe de existir divorcio, solo que haya habido deslealtad o And fornicación. there are many forms of fornication. Y hay muchas formas de fornicación, Many forms. muchas It's formas. not just sexual. No es solo sexual. And we won't get into that. Y no vamos a entrar en eso. And you should have seen the reaction on Mars Hill. Y deberían de haber visto la reacción sobre la ladera de Marte. I and many of you understand that in situations like that, Yo y muchos de ustedes entendemos que en situaciones tales como we're esa, really in the middle of the Areopagus estamos en realidad a la mitad del Areópagos, on Mars Hill. sobre la ladera de I had people Marte. tell me, you don't know what the Bible really means. Han habido gente que me ha dicho, usted no sabe lo que realmente quiere decir la You Biblia. don't know what the scriptures really are saying. Usted no sabe realmente lo que las escrituras en realidad están You diciendo. don't know what the man or the woman is going through. No saben lo que el hombre o la mujer está pasando. You're not their judge. Usted no es su juez. I had one person tell me, especially in the time of their pain. This is a very painful time for this couple. Yo tuve a una pareja, especialmente pasando un tiempo muy doloroso para esta pareja, que me I believe they dijo, were a Mormon couple. creo que eran una pareja mormona. This is really not a time Esto realmente no es un tiempo to declare the word of Yahweh. para declarar la palabra de Yahweh. Excuse me? Perdóneme, This is not a good time. They're in pain. esto no es un They're tiempo having marital apropiado. problems. Están en dolor, están teniendo problemas matrimoniales, de casamiento. Therefore, it's really not a good time to dump on them Por lo tanto, no es en realidad un tiempo para derramar sobre ellos. by bringing the word of Yahweh Al traerles la palabra de Yahweh into the equation. a la ecuación. And this is the kind of stuff Y ese es el tipo de cosas that is modern day que en el tiempo moderno, Mars Hill. que es la ladera de Marte del tiempo moderno. If you know who your rabbi is, Si usted sabe quién es su rabino, if you know what you believe, why you believe, and you're firmly rooted and grounded and planted in the Emunah, si usted sabe lo que usted cree y por qué lo cree y cómo es que usted está firmemente plantado en la creencia, you can visit Mars Hill. podría usted visitar la ladera de You Marte. can hang out on Mars Hill. Podría usted pasar tiempo sobre la ladera de Marte. But not to just give or share something new or something known or to exchange ideas on the information superhighway. Pero no para dar, intercambiar, darse y recibir ideas en el camino de información, But to have the anointing and the chokhmah, the wisdom sino para tener la unción, la jokmah, la sabiduría of Rasha. del Rabino Shaul. When we go to the marketplace, Cuando vamos al mercado, it is Christian garbage es basura cristiana, that says if you don't preach to everything on 2 legs or 4 la legs, que dice que si uno no le proclama todo lo que está sobre dos piernas o 4 patas, you have blood on your hands. uno tiene You hear that one en before? tiene sangre tan en sus manos. ¿Ha usted oído eso anteriormente? So we have people who believe Entonces tenemos a gente que cree that every time they go to Publix, que cada vez que van a la tienda Publix, they have to say to the cashier, tienen que decirle a la cajera, I want to tell you how great things the Lord has done for me. yo quiero decirle las cosas maravillosas que ha hecho el Señor por mí, Instead of just buying their groceries en lugar de simplemente comprar sus productos and going home to their family. e irse a casa de su familia. That's not how the apostles worked. When the apostles preached the Besorah and ministered the Devar Yahuwah, Así no es como trabajaban los apóstoles. Cuando los apóstoles trabajaban y proclamaban la palabra de Yahweh, they used great wisdom and discernment. usaban gran sabiduría y discernimiento. They would laser beam the hearts of men and say, this one's ready, this one's not. This one's prepared, this one's not. Ellos analizaban los corazones de los hombres y decían, este está preparado, este no lo está.
Este need- está we preparado, need este no lo está. we need discernment. Necesitamos The discernimiento. Great Commission La gran comisión is not to be misunderstood no es para ser in malentendido. Matthew 28:18 through 20 En Mateo 28, 18 a 20, as the great misunderstanding. como el gran malentendimiento. Go into all the world.